बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो इमरान खान ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को पैगाम भिजवा दिया है, तो वहीं दूसरी जानिब इस वक्त सोशल मीडिया पर कुछ रिपोर्ट्स हैं। ये रिपोर्ट्स इंतहाई तशवीशनाक हैं। ये अडियाला जेल के करीब धमाका खेज मवाद के मिलने के हवाले से है। इस सब के अंदर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं और इस सब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है, इस वक्त सूरत हाल क्या है, वो आपके सामने रखनी है। और इसके साथ ही साथ और बहुत से अहम तरीन इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसके अंदर हैपनिंग्स है जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो आज पहले इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान भी हो गया है और इस वक्त एक ही सियासी जमात को सियासी सरगर्मियों की इजाज़त है, बल्कि सियासी सरगर्मियां भी नहीं, हुकूमत साजी कह दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन इस सब के अंदर नून लीग के अपने सर्वे में भी कप्तान ने झंडे गाड़े हैं और नून लीग को तारीखी रुसवाई का सामना करना पड़ा है, मुंह की खाना पड़ी है। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन इमरान खान जो कि अडियाला जेल में बैठे हैं, उन्होंने अडियाला जेल में बैठकर किस तरह से अपने मुखालिफिन के तमाम तर मंसूबों को नाकाम बनाया है, ये डिटेल्स भी बहुत अहम हैं जो आपके सामने रखनी है। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो उनसे ये दरखास्त है कि आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज़ जो है उसे दबाया जा सके। उस असर को ज़ायल करने के लिए आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान में एक ही सियासी जमात है जिसे इंतखाबात के लिए अपनी कैंपेन की भी इजाज़त है, बल्कि उसे फैसिलिटेट किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ तमाम तर जो इशारे होते हैं, वो तमाम तर इंडिकेटर्स जो कि किसी पाकिस्तान के सिनेरियो के अंदर, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ सियासी जमातें भी हैं कि उनका वज़न किसी एक एंटिटी के हाथ में होता है और उन्होंने जिसके पलड़े में वो वज़न डालकर उसे भारी करना हो, वो उसके पलड़े में वो वज़न डाल देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त सफ़र कर रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी जो कि लाडले बन चुके थे पिछली एस्टैब्लिशमेंट के, बिलावल भुट्टो को अगला वज़ीर आज़म भी देखा जा रहा था, लेकिन ऑब्वियसली थिंग्स चेंज। तो अब उन्होंने जो विफाक पे नज़र रखी थी और पंजाब में इन्फिल्ट्रेट करने का मंसूबा था, और बाप पार्टी जो कि साल पहले पीपल्स पार्टी के साथ इल्हाक कर चुकी थी, वो सब कुछ रिवर्स हो गया है। और अब ना सिर्फ नून लीग के लिए आसानियां क्रिएट की जा रही हैं, बल्कि पीपल्स पार्टी जो है उसके सिंध से सफाई की भी तैयारी कर ली गई है। और इस सब के अंदर पीपल्स पार्टी रेजिस्ट करेगी। पीपल्स पार्टी के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो कप्तान के पास जाए। ये चीज भी आप मेरी याद रखिएगा। इस वक्त एमकेएम और नून लीग ने मुश्तरका इंतखाबी हिकमत अमली पर इत्तफाक राय करते हुए मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की दावत पर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में एमकेएम के वफ्द ने रायबन में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात की। एमकेएम के वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल शामिल थे, जबकि नून लीग की तरफ से शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ख्वाजा साद रफीक और परवेज रशीद साहब जो हैं ये इस मीटिंग के अंदर शामिल हुए। जराए के मुताबिक 1 घंटे से जायद की इस मुलाकात में आम इंतखाबात, इंतखाबी इत्तेहाद और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई, जबकि इस दौरान पाकिस्तान के अवाम को मुआशी दलदल से निकालने पर भी तबादला ख्याल हुआ। ये वो ऑफिशियल स्टांस है। ऑल्दो क्या इन्होंने डिसीजन लेके आए थे या डिसीजन इन्हें दे दिया गया था। और इस सब के अंदर जिन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद, इसमें साद रफीक ने कहा कि 1.5 साल कबल एमकेएम से सियासी इत्तेहाद हुआ, तब ही आज वाला इत्तेहाद तय पा गया था। 8 फरवरी का इलेक्शन रवादारी के माहौल में लड़ने जा रहे हैं और इस सब के अंदर ये इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान हुआ है। तो वहीं दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने साबिक DG FIA बशीर मेमन जो कि अब इन्होंने मुस्लिम लीग नून के अंदर शमूलियत इख्तियार की थी और ये एक्सपोज हो गया पूरा गठजोड़ और जो कुछ ये बशीर मेमन साहब करते रहे, तो अब इस सब के अंदर बड़ी तंजीमी तब्दीली की है सूबा सिंध में। नवाज शरीफ ने पार्टी में हाल ही में शमूलियत इख्तियार करने वाले साबिक DG FIA बशीर मेमन को सिंध का सदर मुकर्रर कर दिया है, जबकि शाह मोहम्मद शाह मुस्लिम लीग नून के नायब सदर होंगे। बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये वहां पर अब पार्टी को एक्टिव करेंगे
کریں گے, مسلم لیگ نون کے لیے ماحول بنائیں گے. نواز شریف صاحب بہت جلد کوئٹہ کا دورہ بھی کرنے جا رہے ہیں, اطلاعات یہ ہیں میرے پاس ایکسکلوزیولی, اور اس کے اندر پھر وہی ہوگا کہ باپ کو باپ کا آرڈر آئے گا اور باپ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے باپ پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ نواز جو ہے اس کے ساتھ الحاق کرے گی, اور ایک بہت بڑی اسے مسلم لیگ نون کی فتح ڈکلیئر کیا جائے گا. آلدو یہ سب کو پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے, مسلم لیگ نون والوں کو بھی پتا ہے, بچے بچے کو پتا ہے کہ اس وقت ملک میں کیا چل رہا ہے. عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے بھی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے, لیکن مسلم لیگ نون کو ایک تاریخی رسوائی ہوئی ہے اور ایسے سرویز انہیں کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی. آلدو یہ سرویز کے اوپر باٹس کا اٹیک کرواتے ہیں اور یہ پیڈ کچھ ایسے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں, ان سے بیچارے ووٹ کروانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اینڈ پہ پھر بھی عوام کی طاقت کے آگے ہار جاتے ہیں. اگلے دن میں نے ایک سروے کروایا, اور چونکہ مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں کہ عمران خان نے کھمبے کو بھی ووٹ دے دیا نا, ٹکٹ دے دی تو ہم اسے بھی ووٹ دیں گے, تو میں نے کہا کہ آپ شیر کے انتخابی نشان پہ مریم نواز کو ووٹ دیں گے یا پھر آپ بلے کے نشان پہ اپنے گلی کے بجلی کے کھمبے کو ایم این اے بنائیں گے. تو لوگوں نے ہزاروں میں ووٹس دیے, اور اس میں جو میجورٹی ہے 90% پلس وہ ووٹس جو تھے وہ تھے صرف اور صرف بجلی کے کھمبے کے لیے. لیکن اب مسلم لیگ نون جو ہے, پی ایم ایل این ڈیجیٹل ہے, یہ آفیشیل ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے ٹویٹر کے اوپر, اور انہوں نے کہا کہ جنرل الیکشن 2024 آپ کا ووٹ کس پارٹی کے لیے. پہلا انہوں نے آپشن دیا پاکستان مسلم لیگ نواز, دوسرا آپشن دیا پاکستان پیپلز پارٹی, اور تیسرا آپشن دیا پاکستان تحریک انصاف, اور چوتھا آپشن دیا دیگر. 16% ووٹ اوکھے سوکھے اپنے گھر میں الیکشن کرا کے اپنے اکاؤنٹ پہ, جس پہ obviously سارے فالورز مسلم لیگ نواز کے ہی ہوں گے, پی ٹی آئی کا تو کوئی فالور پی ایم ایل این ڈیجیٹل کو فالو کرے گا نہیں. 16% جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کو ووٹ پڑا, پیپلز پارٹی کو 2%, اور 81% 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ پاکستان تحریک انصاف کو. اور اس سب کے اندر کیا ہو گیا جی, پول تو وہ جس طرح سے سوشل میڈیا پر دلچسپ تبصرے ہو رہے ہیں کہ وہ جس طرح شیر افضل مروت نے کہا تھا پروگرام تو بڑھ گیا, پروگرام تو جاری نہیں رہا, تو پول جو ہے وہ بھی جاری نہیں رہا, پول تو بڑھ گیا. اور اس کے بعد کیا ہوا جی, پول ڈیلیٹ جو ہے وہ کر دیا گیا, یعنی منہ چھپا کر اتنی بڑی ہزیمت جو ہے وہ انہیں کرنی پڑ گئی. اور یہ ظاہری بات ہے کہ یہ ایک ریالٹی ہے. اگلے دن خواجہ صاحب جو ہیں نون لیگ کے کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر تو لوڈے لپاڑے ہوتے ہیں اور یہ تو ان کا میٹر نہیں کرتا, گلی محلے میں ووٹ میٹر کرتا ہے, اور بعد میں اسی سوشل میڈیا پر آ کر ٹویٹس کر رہے ہیں. اور جائے نا گلی محلوں کے اندر, ادھر آپ نکلتے نہیں ہیں, آپ نے جو پچھلا 1.5 سال عوام کے ساتھ کیا اس کے بعد آپ نکلنے کے قابل ہی نہیں رہے. اچھا, اب ایک جانب تو یہ ساری ڈیولپمنٹس ہیں, تو وہیں دوسری جانب کچھ اور بڑی اہم اور الارمنگ چیزیں بھی ہیں. ایک جانب تو توشہ خانہ فوجداری کیس میں عمران خان کی اپیل پر کارروائی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکی. الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز جو ہیں, انہوں نے بیرون ملک ہونے کی وجہ سے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی, جو عدالت نے منظور کر کے سماعت جو ہے وہ 20 نومبر تک یا 14 نومبر تک ملتوی جو ہے وہ کر دی گئی ہے. اور اس سب کے اندر عمران خان صاحب کے مختلف کیسز کی آج کے دن کی سماعت میں سائفر کیس, توشہ خانہ کیس, القادر ٹرسٹ کیس, جیل ٹرائل کے خلاف درخواست جس میں اوپن ٹرائل کی وزارت قانون کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دینے کی بھی استدعا ہے. توشہ خانہ مرکزی اپیل پر بھی سماعت جس میں توشہ خانہ فیصلے کو معطل کرنے کی درخواست ہے. تمام کیسز فیک ہیں, کسی کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ نعیم پنجوتا صاحب نے آج کے دن کا بتایا تھا کہ یہ سارے کیسز لگے ہوئے ہیں. اور اس سب میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جج کی تعیناتی اور جیل ٹرائل کے خلاف درخواست پر سماعت 14 نومبر تک ملتوی ہوئی, لیکن آج کے ریمارکس میں جج صاحب نے کہا کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. اٹارنی جنرل سے کہا کہ اگلی تاریخ سے پہلے اس پر ضرور کچھ لایا عمل بنائیں, اور یہ کہ جیل کے اندر فیملی کے افراد یا وکلا سے کیا سیکیورٹی رسک ہو سکتا ہے. اور اس میں سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے. توشہ خانہ فوجداری اپیل پر بھی الیکشن کمیشن نے وکیل امجد پرویز کے بیرون ملک ہونے کی وجہ سے سماعت ملتوی ہونے کا کہا. عمران خان کی نااہلی اس کیس کی وجہ سے ہے, اور اس کیس کو طول دیا جا رہا ہے یا لٹکایا جا رہا ہے, اور اسی طریقے سے یہ کیس لٹکتا جا رہا ہے. وہیں دوسری جانب عمران خان صاحب نے بھی اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر نہلے پر دہلا مارا ہے. اور عمران خان صاحب نے کیا پلان دیا ہے اس وقت. عمران خان صاحب کو آپ کو پتا ہے کہ نیب ترامیم جو کالعدم قرار دی گئی تھی, عمر عطا بندیال صاحب نے جو کالعدم قرار دی تھی آخری دن اپنے, وہ عمران خان صاحب اس کے پرنسپل اپلیکنٹ تھے. اب وہ اس سب کے اندر نگران حکومت کو بہت زیادہ مروڑ پڑے, انہیں بہت زیادہ برا لگا کہ نیب ترامیم کالعدم کیوں ہوئی. نگران حکومت نے پچھلی حکومت کی جو ترامیم تھی کالعدم قرار دیے جانے کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی. پریکٹس
मैग्निफिसेंट प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने चाहते ना चाहते हुए इमरान खान साहब को मौका देना था। नैब के इस केस के अंदर इमरान खान साहब प्रिंसिपल एप्लीकेंट हैं और अडियाला जेल के जो हुक्काम हैं उन्हें ख़त लिख दिया गया कि इमरान खान साहब से पूछा जाए, अगर वो आना चाहें तो वो आ सकते हैं, उनके आने को फैसिलिटेट किया जाए। मैंने आपको कहा था कि इससे पहले अदालतें भी बुला चुकी हैं, इलेक्शन कमीशन भी बुला चुका है, सबको ठेंगा दिखाया गया जेल इंतज़ामिया की जानिब से और सबको उसके अंदर एक कोरा जवाब दिया गया और कोई कुछ ना कर सका। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा? एक जानिब इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम दिया है कि तमाम केसेस का सामना करूंगा और नैब केस में मैं खुद पेश होना चाहता हूं, मैं प्रिंसिपल एप्लीकेंट हूं, सुप्रीम कोर्ट ने जो मुझे मौका दिया है मैं उसे अवेल करना चाहता हूं। लेकिन उसी वक्त पे नाज़रीन इकराम, सोशल मीडिया पे कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अडियाला रोड रावलपिंडी पर धमाका खेज मवाद मिला है और इस सब के अंदर अडियाला जेल के करीब नवाही इलाके गोरखपुर में मशकूक बैग की इत्तला पर जब बम डिस्पोजल स्क्वाड की दौड़ें लग गई, मशकूक बैग को सर्चिंग के बाद क्लियर कर दिया गया और इस वक्त कहा यह जा रहा है कि जी मशकूक बैग के अंदर कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और कुछ तारें मौजूद थी और ये बम की शेप या फिर उस तरह की अपीयरेंस दे रहा था। लेकिन अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम ये बताया जा रहा है कि इस सब के अंदर ये धमाका खेज मवाद की भी इत्तला थे। दूसरी रिपोर्ट ये है कि ये वहाँ पर तारें थी और कंप्यूटर हार्ड डिस्क थी, ऑल्दो इट लुक्स लाइक अ बॉम्ब। इसकी जो तस्वीर है शॉपर के अंदर और फिर एक बैग के अंदर इसे डाला गया, तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कंसर्निंग हैं। अब इसके अंदर पीटीआई के जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर क्या कंसर्न जाहिर कर रहे हैं, उनका कंसर्न नाज़रीन कराम ये बन रहा है इस वक्त, और वो जो पॉइंट जो है इस वक्त रेज कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी रिस्क जो है इस बॉम्ब की एक्टिविटी के बाद या फिर इस पूरे सिनेरियो के बाद कहीं सिक्योरिटी रिस्क की आड़ में, क्योंकि कल एक इजलास भी हुआ अडियाला जेल के अंदर खान साहब को पेश करने के हवाले से, तो क्या उस सब के अंदर इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट नहीं पेश किया जाएगा? ये एक पॉइंट है जो पीटीआई वाले इस कंसर्न का इजहार कर रहे हैं। ऑल्दो जारी बात है, मैं समझता हूं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अडियाला जेल की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट करना चाहिए और ऑब्वियसली ये एक फॉल्स अगर अलार्म भी था, ये जो भी बम की इत्तला थी, लेकिन चले अच्छा है कि बर वक्त कार्रवाई हुई, बम डिस्पोजल स्क्वाड पहुंचा और उन्होंने अपनी तसल्ली कर ली। अब ये धमाका खेज मवाद था या नहीं, इस हवाले से मजीद इन्फॉर्मेशन मैं हासिल करने की कोशिश करूंगा। सोशल मीडिया पर दोनों रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक साइड कह रही है कि ये धमाका खेज मवाद था और दूसरी रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो ये हैं कि इट वॉज अ हार्ड डिस्क विद सम वायर्स और इट गेव एन अपीयरेंस ऑफ अ बॉम्ब, लेकिन ये था नहीं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।